Yo, what up? Nako sa mong bagong spot. Rikin na to atong kuan. Isa ka sapatos nga napalit gyapon no. Nitong tani, Cowdan wide, no? So mag kwanta 400 by 8 times. Alright, check yung kalo. Kibloy. The son of God nga kuan. Son of God cap ta karon no. Check yung kalo. So good ta. Let's go. Itong buhaton karon 5 minutes nga warm up. Dayon once 5 minutes nga warm up 8 ka tag 400 meters no, recover 2 minutes more dayon cool down din uli din ta. Pero check yung spot SG start na na dito. 400 meter repeats times 8 na siya. Dayon 5 minutes nga warm up. Let's G, okay? Activity started. Warm up slow for 5 minutes. Warm up sa ata 5 minutes. Let's go. Alright, go first trip 400 meters fast. Let's go. Sugi ko mudagan kay naka Son of God cap ko. Ha, isa pa to. Hangak kayo. Dami na muli. Round 2, round 2. Cover 2 minutes. Last 6 reps. Alright, ikatulo na. May gani kay suot na to niyo Son of God cap. Limited edition na ba eh? No? Gitagaan ta sa Son of God cap. Kaboy kay interval gaw. Kalimutan ko pila na ka-reps. Sakit na kong tail bay. Lami na mo. No sleep. Nice. Let's go. Napatay last 2 reps. Naraw. Manala sa itong ikapito nga rep. So last na ito nga balik ikawalo. Cool down na rin ta. Sibat na rin ta. Anyways, last trip. Uli na rin ikaw man. Tulog. Duty. Pero kayo ba? Last trip. All out na ta. Let's go. Human rin ta sa atong last trip. So cool down na ta. Bakla na ta cool down. Yo, dito tataman. Ito na ko. Bye.